हाय सांग माने नमस्कार मु पिंकी आपण मानक मोर गोटे नुआ वीडियो रे स्वागत करूची। चलतु आज गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट करबा। आशा करची आपण माने समस्त भल थिबे आ मु भी बहुत भल रे अछि। चलतु आज गोटे आपण को माने सत्य कहूची पूरा रियल कथाडे आपण मानकू देखैबी आउ होची मोर एटा सक्सेसफुल हेची बोली आपण मानकू जणाउची। चलतु वीडियोटा को स्टार्ट करबा। एठी देखंतु मु किछि परिबा एठी काटनी आ एठी होची आपणक पई गोटे होममेड हेयर ऑयल तैयारी करूची जोटा कि आपणक पई बहुत उपकार आउ माने एटा हेची कॉमन प्रॉब्लम हे गलानी कि समस्तिंकर एबे चुट्टी उपडुची माने काहार न उपडुची बोली आपण कहबेनी। आउ आउ तो जो माने पिला जन्म करचंती नुआ नुआ तो माने आउ जो लेडीज मानकर 30 एज ऊपर को से मानकर तो एबे बहुत उपडुची काइना सेटा हार्मोनल इनबैलेंस हुए तो बेसी उपडे। तो सेथिपाई एबे मु गोटे घरे मोर तो बहुत अतिरिक्त पतला हेतला मते लाज ही लागुथिला चुट्टी माने देखिया को आ एबे बहुत कमी गलानी माने तथापि कहले 60% चुट्टी उपड़ा कमी गला। बहुत बाहर जिनस आन के लगे कि किछि भी माने फल मिललानी तो लास्ट को निजे घरे बने कि होममेड रे जो आदिवासी हेयर हल हो कि जो हो तो आमे से टिके टिके देखि मु निजे आगरु जोटा माने झियो बेले कि बाघर परे भी मझरे बने की करूथिली सेही हेयर ऑयलटा निजे तैयारी करके आपण मानकू देखौची। आ सेटा आपण निश्चित लगेबे आ निश्चित ही काम करिवो न कले मते कमेंट माध्यम रे जणेबे। आ तो नुहे कि सांग सांग काम करजिवो मासे 2 मास पर निश्चित काम करियो रेगुलर लगेबे आ चुट्टी अपरिष्कार हबा को देबेनी आराम से करिवे। देखंतु मु होची एठी कोन नै येची ना देखंतु कला जीरा आ जोटा निमिकी की खुडमा प्रस्तुत हेले कला जीरा मेथी आउ एलोवेरा आउ होची भुसुंगा पत्र आउ होची पियाज आउ एलोवेरा को एमती छोट छोट करके आपण माने काटी देबे। आ पियाज आपण माने तेल क्वांटिटी अनुसार नेबे आ सेमिति नै कि एतिकी नबाक पडियो सेते म तेल क्वांटिटी अनुसार आपण माने नेबे। आ देखंतु एठी सब पूरा साइज करके एमती पियाज काटी देबे एमती ही रखी देबे। तापरे आपण कोन करबे ना गैस लगे दे गोटे कढ़ई हो कि बासन हो जो कोनस बासन ना आपण फुटै परिए पूरा पानी फानी मरजिवो। तापरे कोकोनट ऑयल जे जो ब्रांड रो कोन से ब्रांड दकानी भी घरे कोकोनट ऑयल तैयारी करले भी आउरी भलो। सब मु एटा पूरा ही तैयारी करबी तो सेत में पूरा तेलटा को सेतिरे पूरा ढाल देली कढ़ईटे रे काइना मु एटा तेलटा को पूरा तैयारी करबी। आपण चाहिले को स्टोर करके बहुत दिन रखि परिबे सेमिति नै कि सांग सांग करके मारिबे को माने 2 मास 3 मास भी रखि हबो आराम से किछि हबनी। ताको भल से फुटे देबे ना तेलटा सेति में किछि नै स्टोर करके रखि परिबे कि आपण को माने अल्प अल्प करके भी तैयारी करके सब बळे लगे परिए मासे मासे रे गोटे थर तैयारी करके लगे परिए। देखन एठी तेलटा को माने एटा जेहेतु बाहर माने पैकेट तेल तो टिके माने किछि मिसी थिले से टिके फेण टाइप रो हे जाउचे आ फेण भी हबो काइना एथिरे सब पियाज पियाज पड़ला माने सब फेण हे संगे हबो आपण माने आगु आगु देखिबे। तापरे देखंतु एठी तेल पूरा ताती आसलानी सेतिरे आगे आमे पियाज पके दबा अल्प टिके टिके तेल ताती आसलानी सेतिरे पियाज पके दबा। बेसी तातिले बेसी धुआं हबो नडिया तेलटा सेति पई मु पियाजटा को तेल ताती आसलानी टिके टिके बोली पियाजटा को आगे पके देली। पियाज टिके पियाज को माने गोटे मिनिट खंड छाड़ दबा पूरा पियाजटा को गोटे मिनिट पूरा रेगुलर छाड़ दबा। पियाजटा टिके माने ये हे आसले काइना धुआं हबो बोली नडिया तेल पकेछ तेलटा बेसी भी तातीनी तो पियाजटा को आगे एमती चलेइबा पियाजटा को। तापर कोन करबा ना एमिति भी एका संगरे सब पके देले हेबे जेहेतु आमे पियाजटा टिके देखंतु केमिति फेण होउची एटा हबो जेहेतु एटा नडिया तेल से तो निश्चित हबो आपण माने देखिबे। तापर आमे सब माने सीड गुडा पके दबा काइना मंजी गुडा को ता माने से टिके हबा को मेथी ये गुड दाना गुडा सब माने टाइम लागे तो हेत में आगे ताकू पके दबा। ताकू पके देकी सेमती गोटे मिनिट छाड़ दबा ताकू मिसिया को गोटे मिनिट पूरा छाड़ दबा। छाड़ देकी तापर जांगी एलोवेरा आउ जो ये कौन भुसुंगा पत्र ताकू भी पके दबा। किछि नै कि माने सेमिति आपण माने चाहिले एकाथर पके धीमे आंच रे पूरा स्लिम सिम कर देकी आपण माने जा करि परिए।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ଫୁଟୁଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲଟା ଆଉ ପିଆଜ ଇଏ ତା ଦେହରେ ମାନେ ଭଲ ସେ ପୁରା ବହୁତ ସମୟ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ପୁରା କମ୍ ଇଏରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ଆଉ ନୁହେଁ କି ଜଲ୍ଦିରେ କରିଦେବେ ସବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁ ଯେଉଁ ପୁଦିନା ପତ୍ର ନା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ସରି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଲୋଭେରାକୁ ପକାଇଦେବେ ତା ଦେହରେ। ମୁଁ ଏବେ ଏଲୋଭେରା ତ ପକାଇଦେଲିଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଲୋଭେରାଟା ହେବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଏଲୋଭେରାଟା ପୁରା ହେଇଯିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଅଂଶ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯିବା କଥା ତେଲକୁ ଯିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପକାଇଦେଲେ ୟା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଥିରେ ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇଦେବା। ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଚଲେଇ ଦେଇକି ଏବେ ପୁରା ସିମ୍ କରିକି ପୁରା ହେଉଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବହୁତ ସମୟ ଏବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପୁରା ମଝିରେ ଆସିକି ତାକୁ ଦେଖୁଥିବା। ତ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। तापर आपण मैंने ये देखते पूरा ब्राउन कलर पियाज सब पत्र आ सब देखते पूरा ब्राउन कलर हो आसला। आपण मैंने ये जापारे जे माने आमर कौन माने तेलटा पूरा हो आसला। पियाज आउ टिके टिके जस्ट गोटे गोटे देखते व्हाइट टाइप रो माने अच्छी पूरा एटा पोड़ीज ना कि माने टिके ये रहिबो पूरा पोड़ी गला परे हमर पूरा एटा 100% हो पूरा सिम रे करिवे। देखंतु केते माने माने विश्वास करबिन ता स्मेलटा एते सुंदर लागुचे आपण माने बिलीव भी कर पानी। बहुत सुंदर वासना होची। आपण मैंने कौन करेंगे ना तेलटा को पूरा ठंडा माने पूरा देखते एबे हो सारे गैस टाक पूरा बंद करदेली। एबे देखो जो आउ टिके जो हबार अच्छे से गरम तेल रे भी हो संगे पूरा आम कि समय पूरा छाड़ीदबा। बहुत समय माने ठंडा हवा पूरा पूरा ठंडा हवाई आम कौन करिया ना एक छाड़ीदबा। ठंडा हो सारा पूरा हो सारी देखो पूरा देखो बंद कर देछि से देखो पूरा हो आसला। कोई से आम कि समय छाड़ीदबा ठंडा करके तापर ताकू आम यूज कर पूरा देखो एबे पूरा चले देखो पूरा हो सारा एपर्यंत गैस रे अच्छी। तापर देखो मो चुटीर आपन को हालत देखो माने देखो केते पूरा छोट छोट आपण मैंने निश्चित देखिपे पूरा बेबी हेयर केते छोट छोट पूरा मो हो सारा। आ चुटीर ग्रोथ भी आपण मैंने देखुए मोर केते हेलानी माने आपण मैंने मो वीडियो देखते मोर बहुत चुटी पूरा हो जाइतिला। आ एठी देखो साई आ सुंदरी आसिक कौन होती मो आगरे सामने बस देखो मो चुटीर हालत देखो आपण मैंने पूरा ये जो जेतिकी चुटी अच्छी ना ता अधा भी मोर चुटी नाला एते चुटी माने हेयर कमी जाइतिला। आपण मैंने विश्वास करें साई मत ये केमती करछि देखो। आ पूरा देखो ये चुटीर पूरा केते ग्रोथ बढ़ी गलानी केते माने मोर टिके कली हेयर बोली जना पड़नी बहुत ग्रोथ हो गलानी। मु निजे भी फील करछि आपण मन को देखिए पूरा बहुत ग्रोथ है ना चुटी मोर जमा भी नथिला। आ से तेल को आपण मानकु केमिति लगेबी आपण मानकु देखेबी। एबे देखंतु तेलटा को पूरा ठंडा कर देइथिली मु पूरा ठंडा कर देकी गोटे जगह नहीं आसली रखिया पय। आ तेलटा को इसे पूरा से छंका रे गड़े देबे कहीं ना से जो जिंस गुडा अछि ताकू भी तो
ସବୁ ଇଏ କରିକି ତେଲ ଗୁଡ଼ା ଗଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଙ୍କିକି ତାକୁ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ପ କରିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଥର ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିବେ, ସାମ୍ପ କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଦେବେ, ସେଇଟା କିଛି ବି କାମ କରିବନି। ସେମିତି କିଛି କାମ କରିବନି। ଆପଣ ରାତିରେ ଲଗେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଥର ସାମ୍ପ କଲେ ଚଳିବ, କିଛିଟା ପିଇ ଯାଇଥିବ। ଆଉ ତାକୁ ମୂଳରେ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ମୂଳରେ ହିଁ ଲଗେଇଲେ ସେଇଟା କାମ କରିବ। ଆଉ ନହେକି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ କାମ କରିବ। ଆଉ ରେଗୁଲାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବି 3-4 ଦିନରେ ଥରେ ଲଗେଇକି ସାମ୍ପ କରିବେ, ଡେଲି ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନଲାଇନରେ ମଗେଇଥିଲି, ସ୍ପ୍ରେ ଟାଇପ୍ର ବୋଟଲଟା ଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ପକେଇଦେବି। କାହିଁକିନା ଚୁଟି ମୂଳରେ ସ୍ପ୍ରେ ନିଜେ ଲଗେଇବାକୁ ସେଇଟା ସୁବିଧା। ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବେ ତ ସିଏ ଆହୁରି ମୂଳରେ ମାଲିସ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଭଲସେ ମାଲିସ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଧା ପୁରେଇ ଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟଲରେ ଅଧା କରିକି ରଖିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଲଗେଇବା, ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ମାନେ ଗ୍ରୋଥ ହେୟାର ମାନେ କେମିତି ହେବ, କେମିତି ମସାଜ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ମାନେ ଇଏ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ମାନେ ସୂତାନି ଗୋଟେ ସୂତାନି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ କେମିତି ପୁରା ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଉଛି ସୂତାନି ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ଚୁଟି ନଥିଲା, ମାନେ ସିରିୟସଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋର ଚୁଟି ମାନେ ପୁରା କେତେ କମି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ଦିନରୁ ଲଗେଇଲିଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ମାନେ କାମଟା ଦେଇସାରିଲେ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବେବି ହେୟାର ମୋର ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିଲି ସେଟା ବି ଚନ୍ଦା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ କେମିତି ପୁରା ଟିପ ଲଗେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ମସାଜ କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ମସାଜ କରିବେ ଆପଣମାନେ, ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ବି ମଝିରେ ମସାଜ କରିବେ। ମୁଣ୍ଡର ହେଉଛି ଯେମିତି ଆପଣ ମସାଜ କରିବେ, ମୋର ଫୋନ୍ଟା ହଲୁଛି, ସେ ମସାଜ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ବି ଫିଲ୍ ହେବ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲେ ବି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ, ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବୁ, ଏଇଥିରେ ବି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ମସାଜ କରୁଛି, ଆଉ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମସାଜ କରିବେ। ଆଉ 3 ଦିନରେ ଥରେ ଚୁଟି ସଫା କଲେ ଭଲ, ବହୁତ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ା କମିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ତେଲ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଗପଟଟା ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ପଛପଟଟା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏମିତି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ନେଇଯିବେ ତେଲ, ତା ଦେହରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ା ବୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ଚୁଟି ଭିତରେ ପସେଇକି ମସାଜ କରିବେ, ସେଟା ବି ଭଲସେ ହେବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତେଲ ନେଇକି ଏମିତି ଚୁଟି ପୁରା ଭଲ ସେ ପୁରା 10-15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ପୁରା ମସାଜ କରିବେ। ମସାଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ମାନେ ଏତେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ, ନିଦ ଏତେ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ନିଜେ ବି କଲେ ଚଳିବ, ଯିଏ କରିଦେବ ଆହୁରି ବେଟର। ତ ଏମିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପୁରା ସବୁ ମୂଳରେ ଚୁଟି ତେଲ ଲାଗିବା ଦରକାର, ଚୁଟି ସବୁ ମୂଳରେ। ଆଉ ମଝିରେ ହିଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝି ପୋଜିସନଟା ସବୁବେଳେ ମୋର ରହିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ଆଉ ଥରେ କରୁଛି। ଆଉ ମାନେ ମୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଖପିରି ଗୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ତେଲ ଲାଗିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନ ଲାଗିଲେ ମୋର ବି ବହୁତ ଏବେ। ଆଉ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହେଉଥିଲେ ତ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇବେ, ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ମୋର ବହୁତ ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ କମିଗଲାଣି, 50% ପୁରା ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ବି କମିଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ, ମୁଁ କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ କମିଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ସିଏ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଗେ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଘରର ସବୁ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଦେଖିବେ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ବାଏ। ରହୁଛି।